Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan memberikan tutorial saman untuk gerakan tangan kosong yang kedua. Tangan kanan saya akan menggunakan glove dan tangan kiri saya tanpa glove. Oke, yang pertama adalah dung 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 deng satu, dung dung deng dua, dung dung deng tiga, dung 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 empat, dung 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 lima, dung 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 enam, dung 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 tujuh, dung 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 delapan, dung satu, dung dua, dung tiga, dung empat, dung lima, dung enam, dung tujuh, dung delapan. Dung tek dung, dung tek tek tek, dung tek satu, dua, tiga, empat. Oke, setelah ini dung tek dung, dung tek dung, dung dung tek, dung tek, dung dung tek, dung tek, dung tek, dung tek. Oke, jadi ulang lagi dari awal. Dung dung dung, deng satu, dung 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 dua, dung 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 tiga, dung 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 empat, dung 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 lima, dung 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 enam, dung 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 tujuh, dung 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 delapan, dung satu, dung dua, dung tiga, dung empat, dung lima, dung enam, dung tujuh, dung delapan, dung tek dung, dung tek dung, dung tek tek tek, dung tek, dung tek satu, dua, tiga, empat, dung tek tek dung, dung tek tek dung, dung tek, dung tek, dung tek, dung tek, dung tek, dung tek, gitu. Terus diulangi lagi yang dung tek dung, tek tek tek, dung tek satu, dua, tiga, empat, dung tek tek dung, dung tek tek dung, tek, dung tek, dung tek, dung tek, it's. Oke, jadi yang untuk dung tek dung, tek tek tek, dung tek itu selama 2 kali. Jadi diulang 2 kali. Oke, terima kasih.